راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩ ኣሎ። ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት አድመጽት ሬድዮ ትግራይ እነሆ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ተጀሚሩሎ እዚ ምድላው ንኣስታት 30 ደቂቕ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ሓበሬታታት ውሽጢ ዓድን ደገን ዘካተተ ከምኡን ስፖርታዊ ጸብጻባት አካል ምድላዋትና እዮም ብምስሳይ ኤፍሬም ገብረኺዳን ምስ መላእ ሰብ ሞያ ቴክኒክ ብሓባር ብምዃን ንሓደ ሰዓት ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ኣብ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ካብ ዘካተትናዮም ገለ ኸነካፍለኩም ሰማዕቲ كم زفلات نأمنتي تختلتن ሃይማኖት ክርስትና እዚ ሰሙን ጾመ ሕማማትዩ በመኻንድማ ኣምድላውና ትርጉምን ስርዓትን ዕለተ ሰሉስ ሕማማት ተኻቲትሎ ኸነካፍለኩም ኢና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሮም ብዘለዉ ክልከላታት ንማሕበረሰብ ግቡእ ግልጋሎት ክህቡ ከም ዘይካሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከተማ መቐለ እውን ገሊጾም ኣለዉ በዓል ትንሳኤ ምኽንያት በመግባር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዝርከቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓገዝ ገይሩሎ ታሪኽ ኣብ ዝዓለት ድማ ካብ 7 ሚያዝያ 1994 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሩ 100 መዓልታት ዘስካሕ ክሕልቂት ዝተኻየደላ ሃገረ ሩዋንዳ ኣብዚ ሕዝዋን ካብተን ኣብ ጎደና ልምዓትን ሰላምን ዘለዋ ሃገራት ሓንቲያ እዚ እውን ብዝርዝር እንደህሶ ርእሰ ጉዳይ እዩ زقتل وقع حد السودان نمهدا زعلمه كلهم وجنات مسودب حبرات هاجرات نمسرح دلونتهم قريتهم على الزبلون كالوت حبريتات كاتيتلو مدلاو زينة حد ساعات فنونا بمأخلاي معبل 910 شومونتن كيلو هرز كمون بتسعن شومونتن نت ببادو FM أب ساتلايتي حسات تجراي راديو بتوسخي بمراخبوتات فيسبوكن يوتيوبن بمأتاو مكتتال تقولوا يخم سمعتي ናብ ቀጽሉ ዘሎ ሓበሬታ ካስክረኩም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛትዮም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከምዝ ተዛተዩ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ 29 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት አፈጻጽማ ስራሕቲ ሓደ ዓመት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጸብጻብ አቅሪቦም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሓቢሩ ኣብቲ ዓመታዊ አፈጻጽማ መሰረት በመግባር ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምይይጥ ምክያዶሙን እቲ ቤት ጽሕፈት ወሲኹ ገሊጹ ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ራያ አላማጣ ንሰራዊት ንመውዓሊ በዓል ትንሳኤ 4 አብዑርን 4 አጣልን አበርኪቶም ማሕዳር ወረዳ አላማጣ ከም ዝበልዎ ህዝቢ ወረዳ አላማጣ ምእንተ ህዝቡን ዓዱን ዝጋደል ንዘሎ ህዝባዊ ሰራዊት ንምጥንኻር ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገበረ ምጽንሑ ብምሕባር ሎምውን ኣብ በዓለ ትንሳኤ ሰራዊትና ሕጉስ ኮይኑ ንኽውዕል ነዚ ሓገዝ ኣበርኪትና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ነቲ ሓገዝ ንሰራዊት ወኪሉ ዝተረኸበ ተጋደላይ ብግድኡ እቲ ዝተገበረልና ሓገዝ ህዝብና ኣብ ሰራዊቱ ዘለዎ እምነት ጽኑዕ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ተሰከመና ሓደራ ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ድማ ቃልስና ዝያዳ ኣጠናኺርና ክንቀጽለሉ ኢና ኽበል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ተወከልቲ ህዝቢ ወረዳ ራያ አላማጣ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ድማ ኣብ ኣብራኽ ህዝቡ ወፅዩ ሓለዋትን ድሕንነትን ህዝቡ ንምውሓስ ኣብ ቁኑዕ ዕላማ ተሰሊፉ ዝቃለስ ዘሎ ህዝባዊ ሰራዊትና ብምሕጋዝና ሕቡናቲና ኣጠናኺርና ድማ ክንቀጽለሉ ኢና ኢሎም ክቡራት አድመጽቲ ሕዚ ድማ ናብ ተቐጺሉ ዝሰርዕናዮ ቀንዲ ዛዕባ ኸስግረኩም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንቢርዎ ዘሎ ክልከላታት ህዝቢ ብሰላሕታ የጽንቱ ብምህላዎም ተወዲቦም ከም ዝቃለሱ ነበርቲ ከተማ አላማጣ ገሊጾም ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸሞ ጆኖሳይዳዊ ወራር ንምምካት ብዝኸፈሎ ረዚን መስዋእቲ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክፍረም ከም ዝተኻኣለ ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ከተማ አላማጣ ይገልጹ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተነጻጻሪ ሰላም ፈጢሩ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥሒስዎ ከም ዝርከብ እቶም ነበርቲ ይዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ዝገብረሎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣፍሪስዎ እዩ
ስለዚህ ውዕል ፕሪቶሪያ አሎ ኢሉ ለሐስ ጌጋ የለ ይዙል እምነት ይለለን ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተመስረተሉ ግዜ ካፍቶም ውዕልታት ፕሪቶሪያውን ተግባራዊ ኮይኹን እንደገና ተወሳኽቲ ግፍዕታት እናፈጸመ እዩ መቐጸልታ እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ክልከላታት ኣንቢሩ ሰላሕታዊ ጽንተት ይፍጽማሉ ድማ ይብሉ እቲ ከተማ ሕዝውን ኣብ ዕጽዋን ክባን እቲና ኣሎ ነዳዲ ተኸልኺልና ኣለና ማህያ ተኸልኺሉሎ ኩሉ ሸቐጣ ሸቐጥ ተኸልኺሉሎ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣብ ልዕሊ ከተማና ፈጺምዎን ይኽልከላ ኣብ ልዕሊ ክልልና ፈጺምዎን ይኽልከላ ድማ ከም ቦልቀይ ከውግዞ ይደል ከም ህዝቡን ከውግዞ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘርኢ ንምጥፋእ ጆኖሳይድ እናፈጸመ ካብ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዝ እናዓፀ መድሓኒት እናኸልከለ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክንገላትዑ ብዘይ መድሓኒት ክሞቱ ከይሕከሙ ዝገብሮ ዘሎ ተወሳኺ ተፈላለየ ናይ ሸቐጣ ሸቐጥ ናይ ነዳዲ هذا توسخي تصعنوا النوسخة عصوان كبان نجدد يزركب داقم أو عصوين زلنا حزو لك خمتنا يكل تشحن 10 3 من مزف لنا جريولم تمرت تقاريصينو شغطات عاصيمم هوسبيتال نتاعتيها من عين ناي مدحانيتن ناي حكمنا ناوتن يلن اوزي او كل زخوينا خمي عينت هلونا يكلونا بتعمل على حدا زودنا له بايت ايزل محزنت قرابت زبطات خطانا خريق بازبالو نبرت ختم علامات منغس ኢትዮጵያ ይፍጽሙን ዘሎ ሽርሕታት ደው ንባል ተወድቦም ከም ዝቃለሱ ረጋጊጾም ንሕና ምስማንም ህዝብ ለጽልእ ይብልናን ህዝቡን ናይ ቆቦ ህዝቢ አበላ ማጣይ ዝውዕል ናይ ሰቆጣ ህዝቢ አበላ ማጣይ ዝውዕል ናይ ዓፋር ህዝቢ አበላ ማጣዩ ብተፈላለየ ብቋንቋን በሃይማኖት ብተፈላለየ ማሕበራዊ ርክብ ስለዝራኸብ ናተረኸበዩ ህዝቡን ይራኸበለዩ ጽቡቕ ርክብ ተጀመረ ተጠናኺሩ ቅጽለሎ ናይ ኩናት አስካሕ ሓይነት ንፈልጦይና ብሄራዊ መንነትና ሓደጋ ወዲቁ ህልውና ናውን ከም ተጋሩ ንኽንጠፍእ ተዘሚቱና ኢነር ህላውና ነረጋግጽ ሓድነትና ስምና ናብ ቃል ስኽን ኣቶለና ንሕና ከም ህዝቢ ትግራይ ቅድመ ህዝለ ተቃሊስና ኢና ውዕል ፕሪቶሪያ ብኢዱ ሒዝና ዘፈረምናዮ ህዝለ ክንቃለሶ ኢና كم هزبي هلاوننا نموحاس انكايدو مخته نخعوت تواديدنا بحدنت كنقالسي كبايلم وانا محدار زوبار دوب تግራይ እቶም محدار ነዝገለጹ ምስ ህዝቢ ወረዳ ራያ ጨርጨር ኣብ ዘካይድዎ ህዝባዊ መድረኽ እዩ ንቕንያቱ ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቶም ምስ ህዝቢ እናተዛተዩ ዝጸንሑ ዋና محدار ዞባ ዶብ ትግራይ ምስ ህዝቢ ወረዳ ራያ ጨርጨር ዘትየማሎ ኣብቲ መድረኽ ንህልው ኩነታት ዝጥምት ሰነዳዊ ጽሑፍ ንምምይጥ ቀሪቡ ብዕምቀት ተዘቲሉ እዩ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ንዘካየዶ ወራር ጽንተት ከይኣክል ኣብ ዝሕዚ እዋን ድማ ኣብ መድረኽ ዓለም ዝፈረሞ ውዕሊ ሰላም ብቕሉዕ ብምፍራስ ንዳግማይ ወራር ኣብ ሓያል ምርብራብ ይርከብ ከም ዘለውን ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩሎ እቲ ገባቲ ሓይሊ መሊኡ ከየጥፋእና ድማ ብሓድነት ክንቃለስ ይግባእ ክብሉ ተሳተፍቲ እዮም ገሊፆም ዋና محدار ዞባ ዶብ ትግራይ ከም ህዝቢ መሊእና ከይንጸንት ነካይዶ መኸተ أعويتنا حلونا نخنقصل حدنتنا صنعنا كنقالس كم زغبا ام غليصم زلو محدار وردا رايا ጨርጨር بقدام زعاممنايوم مدبات لمعاتن مختن نخعوت حزبنا امرارحان بحبار توادينا خنطف يغبا خبلو دما تزاريبوم كم صبصاب حبريتا ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብልዕሊ ትግራይ ተነቢሮም ብዘለው ክልከላታት ማሕበረሰብ ግቡእ ግልጋሎት ክህቡ ከም ዘይኻእሉ ዘዘራረብናዮም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከተማ መቐለ ተዛሪቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ክልከላታት ክፈትሖም ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ድማ ዝተወደበ ቃልሲ ተጋሩ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም ሸዊት ኪዱ ተወሰኽሎ بسنكي بالعل حزبي تግራይ ተገይሮም ዘለው ክልከላታት ጥረ ገንዘብን ነዳድን ንማሕበረሰቦም ግቡእ ግልጋሎት ክህቡ ከም ዘይኻሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ንጣብያና ኣብ ዝሃወሩ ይተዛረቡ ካብ 05 ናብ ሓድሽ ምድሕን የዝመላለስ ኣነ ምስቲ ዘሎ ሕዝናይ ነዳድ ሕስረት ምሳሕ ዘይከደሎ አጋጣሚ ሆነ ኣለይ እና ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ተጸጊሙ ካብዚ ንኩይ ሓዝ መላለሰሎ ካው ሰብዓ ካርያ ካሊ ዝመላለሰሎና ብጣዕሚ ኣብ ጸቅም ከም ዘሎ ይዘረደና ማለት ይብነዳድ
ترى جنزبا بزي مهلاون تجلجلاون ناي ترانسبورت زخفلو يلا ترانسفر كحلف عم بال مستم سبتاخسون قلت ساعات يفتر له بفلاي منجستي فدرال أب حزب تجري الفترة دلوقت أجمعت كم كان أزيجا نرأي خمس لنا كم من صراحتني على حد ساعتي قال لي توقعنا على بيرن مثلنا كم من صراحتني أقول بساعتنا أتينا ثم حاولنا كنا نقول اللي يمكننا عاوي وصلنا الفترة اللي مالت الفترة المنجستي الجورة اللي خدها عصاي تفكر لي መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍሊ አብል ዕል ህዝቢ ትግራይ ገይርዎ መዘሎ ክልከላታት ብምኹናን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ሓላፍነቱ ክፍጽም ድማ እቶም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይጽውዑ እስካዕ ህዘ ፌደራል መንግስቲና ከም ትግራይ ግን በፌደራል መንግስቲ እንደገና ዓውይ አድልዎ ይግበረናል በፌደራል መንግስቲ ውን ከም ትግራይ ተልግበርሎ ስቃይ መንከራይ ተረዲዩ ቲካል ብሔረሰብ ድረኾሎ ረብሓ ክረክብ ናውዓሉ እጃም ተለዋሳ ጽቡቕ እዩ በቲ ነዳጅና ዓፀኻ በቲ አስቤዛ አኽልና ዓፀኻ ኢትዮጵያውያን ኮኑ ዝበሃል ነገር ከብቅዕ ከለለዎ ማለት ያው መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘሎ ቅርቦት ከምቲ ኣብ ካልእ ክልላት ዘሎ ማዕረ ተጠቃምነት ክህልወና ይናሕዝ ወንፃዊትና ናቀርብ ሕገ መንግስቲ ውን ስለዘለና ፌደራል ትግራይ ዝግቦ ነዳዲ ብግቡእ ክሰድድ ኣለዎ ድሓር ሕብረተሰብ ከምቲ ናይ ካልኦት ክልላት ተጠቃሚ ክኾን ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዞም ክልከላታት ክለቅቕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዝተወደአ ቃልሲ ተጋሩ ከም ዘሊ ድማ እቶም ርእቶ ወሃብቲ የገንዝቦም ብፍላይ ከም ተጋሩ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሓድነትና ከንስጥም ዝግበአና ሓድነትና ኣስጢምና ከም እምና ዓር ኮይናት ዘሎ ጸገማት ክንሓልፎ ሓድነትና ኣስጢምና ልዕላውነትና አመምላስ አብ አስተዋጽኦ ክንገብር ለና ተጋሩ እንደገና በሓደ ተሓቢርና በሓደ ጥንክርና ትፈልና እዩ መሰልና ወን ክረጋገጽልና ልፈልና ስለዚህ ከም ተጋሩ ሰጥምና ክንቀሳቀስ ክንከለለና ለመስልና እንደገና ክንቃለስ ክንከለለና ማለት ነው በአመንትን ተከተልትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ሰሙነ ሕማማት ሶሉስ መዓልቲ معلت حتون تمرتن تباهيلا تذكر أب سومن حمامات نرخبا على تسولس أيهداوين حقن مسرت زجبر زيكونس يسوع كريستوس زخصصلو جبن كرخبو يلوم يقربوهم زنبرو حتوتات تذكروا العلات سلازخنت معلت حتو تباهيلا خمت تسوع لكاونت أرثوذكس تواهدو بيت كريستياني قلتو يسوع كريستوس أب سومن حمامات على تسولس بزعبا سلطانو بصحافتن فريساويان زتحتتلو سلازخنه معلت حتو يبحال نتي زحتت وحتو مسكرنيا حتو مليسو بمحتات ملاش كمزس آنوم مزحف قدوس يرد بمسرة تمرتي أبوتات أرثوذكس تواهدو خرستنا أبصمنا حمامات كهنات مسكال حزون نمأمناون مسكال مسلام كليو بمسعام سلامتا أي لواوتن بزي حموس قداسي أي قدسن يبلو بب عمتو زخبر بعل تنساء استفلاليو هايمانوتاوي مقباراتن سرعاتن اللوو اتبعل قدم مبعالو بأمنت تأمنات صومن صلوتون كمون سرعات السجدت يكايد موداتا مززام صوم زلو حموشت معلت سومن حماماتنا تباهله ببيت كريستيان أرثوذكس تواهدو بب معالتو زسالت سرعاتن ترجمن دمالو مسارحتنا معرف قبرة صادق أما قال دبر سلام قدوس ميكائيل كاتدرال بيت كريستيان أقل مزخونو كأسيس تعمس لسان قبيو ترجمن سرعة على تسولس حمامات عملكيتا زقبرتو تصانيحيت كم صعب عواريدات لنا لا سولس ياو خلاي مبل خلاي مع تراهل يدخل له مبل خلاي مع تخوينه مالتي تاخير كاب تجمرس ناي مبل خلاي مع تخوينه قال سولس قا كسر له بو ነገር نالات بتزاب بيت ክርስቲያን ውሽጥ ለልብ ስርዓታት ዶራማ ማጥባል መጽሐፍ ማለት ስንዮ እሱ ናይ በብሰዓታቱ ተኸፋፊሉ ይልበዩ አብዝ በብሰዓታት ተኸፋፊሉ ለልብ ንባብ እንደገና ናይ ዋዕሉ أمخل ما أبب مالتي داسي معناه يدكم داويتون يدكم ناي مصحف ترجمون مالتي تمرت يوهاب سلازي زيوت صنعوا الساعات ياو سكاب عصرت حدا هيت سجدان مالتي تلات سجدت وعد سلازي أفت سجدان وين ياو كريا لايسون نتاهلي السجد كريا لايسون مالتي ياو أبيتو يقبلنا ويدمو حديثنا أستسريلنا يقرأ لنا للترجم مالله مالتي كريا لايسون يبهر بسلي سولتات ياو وداسي مريم لكيه داويتون يدكميو ناي جبر همامات نقوله خاب بزعوا حمام بزعوا مكرو بزعوا أفتي سومن حمامات نقوله أو زرخو كريستوس مكرا نا سكاي داساوس يونا ياو جبر همامات نقوله لنا كاو مصحف قدوس مالتي من خالق كاو خالق
ቃል ተሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል እዩ ግን ሊቃውንት ከፋፊሎም ልመስል ማለት ምስተማዓልቲ ደኸት ኩሉ ግን ያው ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ መከራ እና ስቃይ ዝቕበል ያው ክርስቶስ ወዲ ሰብ ዝሃቦ ናይ ፍቕሪ ዝኸፈሎ ናይ ፍቕሪ መስዋዕትነት ዘስተውስ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ኩሉ ዋላ ካብ ሰው ጀምር እስካብ ዓርቢ ድንገር ኩሉ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ መከራን ናይ ክርስቶስ ተቐበሎ ስቃይን ደቂ ሰባት ኢሉ ተቐበሎ መከራ ዳንፀባርቕ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ብሃምዚ እዩ ቤተክርስቲያንና ብሃምዚ ዓይነት ተናተነው ወይ ድማ ትርጓጉማ ወይ ብዙ ዓይነት መንገዲ እያ ተኸብሮ ማለት እዩ ሰሙን ሕማማት ንብላ በዓል بالمساقصري مالتي بزح زلوا بزح مدلاو بزح زجاجت بزح كاتف بزحنا ماي مالتي كاتف بسعر زي جن مس تأمنتنا مس ناي كريستنا منت زخر نجر يخونن مالت بدولة سبعال تحجز يجبك كوا ولا كل معلتون كل جزء مالتي لين خام حساب توصل لي يخون وقاس لي يقولوا كتب يخال لك مالتي كاول لك تخفي الخاف أو دامت يخون بمن يوم معلتون تحجز خا وبن خا كترد كتحجزي الباي كان بيت كريستيانون سيو وصل حدا ناي كافتم صرح مسرحتات كوزوس أجن نايت نت تخطى لي خا ولا كله ولا تصمخا ولا تصلخا ولا بز ترخمخا مالتي توانا مسرتاو ነገር ማሃብ للي يقولوا بسكم الحكاز تخاف الخمولع تحريها لي مالتي خلوهم بزحكم ነገር ለለው ነገር አይሆናይ مالتي تحقق بتعم وسعي ነገር እዩ ይከብል መልእክተይ ኣብ ጉዳይት ንሰለስተ ዓመታት ዝቐጸለ ውግዕ ሕድሕድ ሱዳን ንምህዳእ ዝዓለመ ኩሎም ወገናት ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምስራሕ ድልውነቶም ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ እቲ ዝተባህለ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ መራሒ ሓይልታት ቁልጡፍ ወሃቢ ደገፍ RSF ኣብ ናይሮቢ ተራኺቦም ኣብ ዝዘተይሉ እዋን እዩ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ 15 ሚያዝያ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ 2026 ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ሱዳን ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሰብኣውን ንዋታውን ህልቂትን ዕንወትን ኣጋጢሞ ኣሎ ከም ጸበጸባት ማዕኸናት ዜና ዓለም ድማ ልዕሊ 11 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ግዳይ መቑሰልትን ሞትን ኮይኖም ከይኣክል ሱዳን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ጥሜት ቅልውላው ዘለዋ ሃገር ኮይና ትርከብ ልዕሊ 21 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ናይ ምግቢ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ርእሰ ከተማ ካርቱም ሓዊሱ ብዙሓት ከተማታት ብሰንኪ ኩናት ከቢድ ዕንወት ወሪድወን ኣብ ዳርፉርን ካርዶፋንን ዝተፈጸመ ዓሌታዊ ጽንተት ዝመስል ቅትለታት ድማ ክሳብ ሕጂ ፍታሕ ኣይተረኸበሉን ነዚ ኣብ ሱዳን እናባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ደማዊ ግርጭት ንምህድኡ ዝዓለመ ድማ ሕብራት ሃገራት እንደገና ኣብቲ ጉዳይ ንጡፍ ተራ ንምጽዋት ፈተነ ጀሚሩሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ቬካ ሃቪስቶ ምስ ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ወሃቢ ደገፍ RSF መሐመድ ሓምዳል ደጋሎ ኣብ ናይሮቢ ተራኺቦም ኣብ ጉዳይቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ውግዕ ሕድሕድ ሱዳን ንምንካይ ዝዓለመ ዘተ ኣሳሊጦም ኣለዉ ቀንዲ ዕላማት ዘተ ወጥሪ ንምንካይን ሰላም ንምስፋንን ዝሕግዙ ግብራዊ ስጉምትታት ንምውሳድ ዝዓለመ መንባሩ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ዘተ ሰላም ሰባት ንምክልኻል ዝሕግዝ ሃናጺ ኣጋጣሚ መንባሩ ድማ ወሃቢ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ ገሊጾም ኩሎም ወገናት ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምስራሕ ድልውነቶም ከም ዝገለጹ ድማ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን የመላኽት እዚ ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ዘተ ኣካል ናይቲ ሃቪስቶ ኣብ ዞባ ዝገብሮ ዘሎ ናይ መጀመርያ ዕዑደት ኮይኑ ቅድሚኡ ኣብ ካርቱም ምስ ፕሬዚዳንት መሰጋገሪ ቤት ምኽሪ ልዕላውነት ጀነራል ዓብደል ፋታሕ አልቡርሃን ተመሳሳሊ ዘተ ምክያዱ ይፍለጥ እቲ ልኡኽ ቀጺሉ ኣብ ግብፂ ምስ ሰበስልጣን እታ ሃገርን ላዕለዎት ኣካላት ማሕበር ሃገራት ዓረብን ክዘራረብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ከም ጸብጻብ ጸጋይ መኮነን ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ ሁቱ ዝተባህሉ ዓሌት ኣብ ልዕሊ ቱቱስ እናተባህሉ ዝፍለጡ ዓሌት ዝፈጸመዎ ጆኖሳይድ ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ከበድቲ ጨፍጫፋት ደቂ ሰባት እቲ ሓደ ምዃኑ ይግለጽ
ካብ 7 ሚያዝያ 1994 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሩ ንሓደ 100 ተኸታተልቲ መዓልትታት ዘስካሕክሕ ህልቂት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ዝተፈጸመሉ መንባሩን ይዝከር እቲ ሃገር ድሕርዚ ዘሕዝን ፍጻመ እቲ ገበን ከይድገም ዝገበረቶ ጻዕርን ዝኸደቶ መንገዲ ልምዓት ሕዌትን ዕርቅን ድማ ብብዙሓት ክነኣድ ይርአ ኣብዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ዝኽሪ ጃምላዊ ቅትለት 1994 ኣብ ልዕሊ ቱትስ ኣብ ሩዋንዳ ድማ ነቶም ግዳያትን ምዉታትን ምዝካር ጥራይ እኹል ኣይኮነን ዝበለ ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ናይ ሕሉፍ ክስተታት ተማሂርና ንህያዋን ክንሕሉ ይግባአና ብምባል ኩለን ሃገራት ብዘይ ውልውል ዓባል ውዕል ምክልኻል ጃምላዊ ቅትለት ክኾና ፀዊዑ ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂባ መሳርሕትና ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ዝሰነደእቶ ትሕዝቶ ኣለና ሰሚዕና ክንምለስ ኣብ ውሽጢ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ዓሌት ሁቱ ኣብ ልዕሊ ቱትሲ እናተባሃሉ ዝፍለጡ ዓሌት ዝፈጸሞ ጀኖሳይድ ዓለም ካብ ዝረአየቶም ከበድቲ ጨፍጫፋት ደቂ ሰብ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ ካብ 7 ሚያዝያ 1994 ጀሚሩ ድማ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት 800,000 ዝበጽሑ ዓሌት ቱትስን ኣኽራት ዘይኮኑ ሁትን ጨፍጭፎም ህፃናት አረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፉ ብጎዘሞን ጥይትን ክሃልቁ ተገይሩ For 100 days in 1994 the African country of Rwanda suffered a horrific campaign of mass murder. 1993 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ሓደ ዓመት ቅድሚት ጀኖሳይድ ተጣይሻ ዝነበረት RTLM ዝተባሃለት ራድዮ ጣብያ ሩዋንዳ ድማ እዚ ንኽኸውን ሰቢኻ Listen to me, good people of Rwanda. Tutsi cockroaches. We must cut the tall trees. Now. ጀኖሳይድ ሩዋንዳ እቲ ሃገር ክሳብ ሎሚ ርእሳት ተድንነሉን እትሓፍረሉን ጸሊም ታሪኻ ኮይኑ ድሕሪ ዝኹሉ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ክልቲኦም ዓሌታት ናብ ዕርቅን ሰላምን ክመጹን ብሓባር ክነብሩን ተፈቲኑ እዩ እቲ ሃገር ንዘሕለፈቶ ሓሳረ መከራ ክገልጹን ከምህሩን ዝኽእሉ ዝተባሃሉ ዝተፈላለዩ ናይ ጥበብ ስራሕቲ ከም መጽሓፍቲ ተጻሒፎምን ፊልምታት እውን ተሰሪሖምን እዮም My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home until the day everything changed. Daddy, there are soldiers on the street. ድሕሪ ምስናት ዓሌት ሩዋንዳ ጋቻቻ ተባሂለን ዝጽዋዓ ሃገር በቆል ባይቶታት ቆይመንን ነቶም ኣብቲ ምጽናት ዓሌት ዝተሳተፉ ሰባት እውን ክፍረዱ ገይረንን መሪሕነት ሩዋንዳ ድሕሪ ምጽናት ዓሌት ነቲ ሃገር ናብ ዕርቅን ሕዌትን ንምውሳድ ዝገበሮ ጻዕርን ዝወሰዶም ስጉምትታትን ብብዙሓት ይነኣድ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ብሄርን ጽላኣትን ምዝራብ ብሕጊ ክቕጽዕ ይኽእል መሪሕነት ፖል ካጋሜ ሩዋንዳ ብቁጠባ ክትምዕብል ኣብ ጥዕና ቴክኖሎጂ ቱሪዝምን ዝሓሸት ክትከውን ዝገበሮ ጻዕሪ ዕውት ምንባሩ እውን ብዙሓት ይምስክሩ than a lifetime, Rwanda has gone from an impoverished state to one of Africa's safest and most prosperous economies. ካብ ሩዋንዳ እንታይ ንምሃር ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ትዕዝብቲ ነንበብቲ ዘቕረበ ጋዜጠኛ BBC ከም ዝብሎም ሩዋንዳ ድሕርቲ 7 ሚያዝያ 1994 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝፈለመን ን100 መዓልታት ዝቐጸለን ጀኖሳይድ ብዙሕ ኣወንታዊ ተመክሮታት ኣጥሪኣ ይብላ ሩዋንዳ እንትትለዓል ዝበዝሕ ሰብ ናብ ሓሳቡ ዝመጽእ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ እዩ ዝብል እዚ ጋዜጠኛ እዚ ሃገር ድሕሪ ዝሕዝን ፍጻመ ከመይ ሓውያ ዝብል ምርኣይ ድማ ኣገዳስን ጽቡቕ ትምህርቲ ክውሰዶን ዝኽእል ብምዃኑ ገለ ካብቶም ሩዋንዳ ዘመዝገበቶም ዝበሎም ብሉጻት ተመክሮታት ይዝርዝር ድሕሪ ምጽናት ዓሌት ዝቆመ መንግስቲ ሩዋንዳ ሓድነትን ዕርቅን ዝብል ፖሊሲ ተኸቲሉ ሓድሽ ቅዋም ኣጽዲቑ ከም ውጽኢቱ ከዓ ምርግጋእ ክዓስልን ቁጠባዊ ዕቤት ክምዝገብን ክኢሉ እዩ ካብ መፋረቕ ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ መፈለምታ ወርሒ ሓምለ 1994 እቲ ሃገር ብደም ዝጠልቀይትለን 100 መዓልታት ዘዘኻኽሩ ሰነዳት ዝሰፈረሉ ቤተ መዘክር ኪጋሊ ወይ እውን ኪጋሊ ጀኖሳይድ ሜሞሪያል እውን እቲ ካልእ ሕሉፍ ከይርሳዕ ሰነደን ንቐጻለ ድማ ዕርቅን ምክብባርን ዘተባብዕ ተመክሮ ይብል ጋዜጠኛ BBC ጽሬት ሩዋንዳ ድሕሪ ጀኖሳይድ ካብ እትልለየሎም ነገራት እቲ ሓደ እዩ ዝብል እዚ ጋዜጠኛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ዘላናይ መወዳእታ ቀዳም ኣብ መላእቲ ሃገር እሙጋዳ እናተባሃለ ዝፍለጥ ወፍሪ ጽሬት ይካየድ መጓዓዝያን ሕጊ ትራፊክን ሩዋንዳ ዝምልከት እውን ኣብ ትዕዝብቱ ዘካተተ ኮይኑ ኣብ ሩዋንዳ ሕጊ ትራፊክ ኣዝዩ ጥቡቕ እዩ ንህይወት ሰብ ዝወሃብ ክብሪ ልዑል እዩ በብኸባቢኡ ዝተገጠማ ካሜራታት ፍጥነት ተሽከርከርቲ ብዕቱብ ይከታተላ ብናህሪ ንዝዘወረ ድማ ሽዑን ሽዑ ናብ ሞባይሉ ኣብ ዝርከብ መተግበሪ መልእኽቲ ቐጽዓት ይመጾም በዚ ዘይብቅዕ መሪሕነት ሩዋንዳ ጥዕና ነበርቱ ንምድንፋዕ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ካብ መኪና ነፃ ዝኾነ መዓልቲ ክህሉ ገይሩ እዩ
رواندا أب مخبار مسل دق أنستيو زخدتو رحقتون زتبابعي مسلاتن عدلاتن دق أنستيو نمرققات تدالوه بوليسيتات اللوام لعلى سوسان حدن ميتاوي كاب أوالات بايتو تهاجر دق أنستيو بمقبار دما لعل وكلنا دق أنستيو أب بايتو آمز جيبايام منقست رواندا نأسر راحتات لمعات نقدن توريزم نزلو سلوط النتون زمسجانيوم أب رواندا تكال نقدن مخفات زسلتن زيت حلالخن أسر راحكم زلوا ببنك علم أفلت أتواهي بوايم أب توريزم زرعت توقت أباو تودار نتون أب مدرخ قطب علم تشليمات الليام أبتهاجر تور رواندا النتبها لك بزفلت عمتاوي سبورتا مدب جميرو كساب استفلاليو أهجراون عالم لخون وعلاتات يكايدوم أتهاجر أبز مداي بتخرج سلت سرح بزحات ما أخلو علاتات فيستيفالات بمقبار إيمرت أوام أزي نقط أباو عبيتا كهلو زخ الجدد ما بزح متنتان زدلي كونن بحفشة مرحنة تهاجر دحر الجنوسايد شحن شعات 294 أقوات أوروباويان حزبن مدحن عدن سلز قدمه رواندا سلامان دحن النتان زحلوت هاجر نموخان كم زباقعت بوزحاتي مسكروم. Kagame's government has big plans ahead in laying the ideological groundwork for Rwanda's development. أبزي إتا أبش حند شعات 294 بدم تشك أزنبرت جنوسايد زمللاي رواندا بدحرز خلو حسار مكرا حزي كاب هاجرات أفريقيا بخل مداي إتا زحشت هاجر كمي كتكون كيلا الكامحتات قدنيوم هاجرا وعرق بمكياد سلامان لمعتان سلزرقا قصت زبل دما أبك أربات صنح ملاشيو إتا سلامان لمعتنك بغمي كجهاد كيلو زبلون كالي حتولو مريحنة تهاجر دحر جنوسايد زرعيو بهالمكال حدنتن سنيان دقدقيتو أستيمو سرح حلو تكبار دما أبزي متص أحد تكالات مت أساسيران تلافينان بمسرح حويتن سججرن أتن تكالاونت أمر رجعات زلع على قد خمزهلون زتأمن اللو سلطنا أسلطن تتوهيب الله حلف ممرحي معبالة بيزنس بارتنرشيب سينرجن مأخل إنفستمنت تأمت كم زبلوه تكالات تأمت تدميران عقمي النافتران الناتلافنان بمخد حويتن سججرن نخرجات زحجز سلطنا مهاب كم زدلي حبيرم تلافين كام مسرح زمعبلو عدتات نابرخة زدي يبلن زت كمالون أسرارها خمس خنن مما يتصحف زغربو مكتلا كايد سراح فابريكا سمينتو مسوبة حبيرم اتنا حت كالات نات أساسران نات لافنان كابت أتينو أزلوات أجم كوت علوان كبلون أجنزيبهم كابت سلطنا زرخبو فلتت ناب تحت وريدهم مستقبر مت بمتأثر نخال أوت كم زكافلو سلطنتي مرققاتهم اتتكال حبيرو أب كتما أخصهم بمقنيات بعالات زرع حترت قرب دورهن انقاوحن نمفتح بتمتاتان واغان مقراب كم استدالو أمر رباح دور حوز توافر وغنات كريتم أبدا أن توديبهم أمر رباح دور حوز توافر وغنات كم زبلو أبز حزوان زرع زلو نهر واغا قلب دورهن كالوت وطائتاتن تتصاويرهم دورها يربحو خمزلون نبعال فاسيكا دورهن انقاوحن بتمتاتان واغان مقراب كم استدالو قليتم اللو تسجم مرابح بوتا نهر واقع جقاوتي تسجم لابراتور انسسا نسرحهم عنقفات كوينوهم كم زلو زحبرو زموغنات نزي تتصاويرهم نخال اوتمر ايا خوينوم يسرحو خمزلو يم تزاريبهم زلو ابي صحفات زفر قطبا ختما اكسوم بعل هفت انسسا خمز قلت ودما ابتا ختما لعل حدش حن حمشتميتن بولكان بودابن امر ربح دورهوز توافرو تتقمت خمزلون ابز حزوان لعل 120 شح درهو يفريو خمزلو يم تزاريبهم زلو بمخنيات بعل فاسيكا لعل 8 شح درهو نابعدا أربعة تثبيت كم زقبرون حبيرهم لوم زبن أبعل فاسيكا حصرت درهون انقاوحون كيقاتم حبرت سب استمتاتن واقات تقام خونن مس مفريتي أمردا 5 تبصحه حبيرهم زلوم تسقم بوتان كالوت بب بركون مفتاح يسرح كم زلو دما وسيخو مارديوم كم صبصاب مسارحتنا فسحه مزقبه كبرات هادمت راديو تግራይ ሕዚ ድማ ናብ ናይር መወዳእታ ርእሰ ጉዳይና ሰጊርና ኣለና ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ብምኽንያት በዓል ትንሳኤን 204 ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓገዝ ምግብን ገንዘብን ገይሩሎ ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት ንዝተገበረሎም ድጋፍ ብምምስጋን መሰል ድጋፋት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ተወሰኽለዋ
ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ካብ 7 ክፍላተ ከተማ በቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳይ ከተማ መቐለ ዝተመልመሉ ኣብ ትሕት መናበሮን ዝርከቡ 204 ወገናት ሓገዝ ከም ዝገበረ ዳይሬክተር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ኤልያስ ልሳነ ወርቂ ይገልጹ። ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ 2018 ዓመተ ምህረት ዘዳለወ መርሃ ግብሪ ማኣዲ ምክፋል ንልዕሊ 204 ኣብ ዝተሓተ መናበሮ ዝርከቡ ወገናት ልዕሊ ብር 1,600,000 ወጻእ ብምግባር ዝትሪእዎ ዘለኹም ፊኖን ዘይትን ከምውን ገንዘብ ንበዓል ትንሳኤ መውዓሊ ወይ ድማ መቋደሲ ዝኸውን መርሃ ግብሪ ልግሲ ክነካይድና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝግበሩ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ክልከላታት ጸገማት ሕብረተሰብ ክጋደጁን ተጸባያይ ክኸውንን ይግደድ ምህላው ዝሓበሩ ተወካሊ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሓ ካልኦት ትካላት ፋይናንስን ዓቕሚ ዘለዎም ኣካላትን ኣሰር ዝሰናይ ተግባር ክስዕብዎ ይጽውዑ። ከም ክልል ኣብ ኩሉ ከተማታት ኣብ ከተማ መቐለ እውን ባውሩ ብርክት ዝበለ ተመዛበላይ ኣብ ኣይዲፒ ዝርከበሉ ኣብ በብገዝኡ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ጸገማት ዝተቓልዐ ዝተዘጋጁ ዝንሄ ድማ ናይ ገንዘብ ጸገም ናይ ነዳድን ካልኦትን ጸገማት ህዝብና ኣብ ዝኸፍአ መነባብሮ ስለ ዝርከብ ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ልክዕ ከምቲ ባንኪ ኢትዮጵያ ገይርዎ ዘሎ ሕብረተሰብና ኣብ ምሕጋዝ ናይ ባዕሉ ታራን እጃምን ክዋፃእ እንዳፀዋዕኹ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ነዚ ሓገዝ እዚ ንዝገበሮ ድጋፍ ድማ ብሽም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከም ዝገይፈቱ ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት ብጊድኦም ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ንዝገበረሎም ድጋፍ ብምስጋን በብገዝኡ ብዙሕ ዝተጸገሙ ወገን ብምህላው መሰል ድጋፋት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝግባእ ይላበው። ፊኖ ይኹን ዘይቲ ይኹን ብተውሃብና የዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ብዙ ጸሚ ሓድርሎ እዩ ስትልል ሓደ ሓው ዓድለ ተሓው ተኻፊሉ ኣውደ ዓመት ልክውዕል እዩ ትብላይና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እሞ ጾቲ ገይርኩም ጎድኒኹም ጽቡቕ እዩ ተዋፅኦ እዚ ድማ ብጣዕሚ ይቐኒየልና ኣብኡ ገይሩ ቃጻሊ ይጎሮ ተሓደ ደውል ዝኾነ ብብየ ገሮቱ ብብየ ገዝስ ተኻፊሉ ክውዕል ኣውደ ዓመት ፊኖ ዘይቲ ቅርሽለ ተውናና ምኽብረታልና ለይተሓገዘ حواتنا وذهبتم يا رقات للوا ساتن لك حقدا توها وتلاقي وسيخ يهبو زيتنا هيقمنا فينا هيقمنا صداق ندرعكني هيقمنا يقني لنا غسل لنا كسولنا ليدعنا تعمنا نحبه سمانا تحقوا سوعل ندلي فانا غالي قدمتنا وعمركم تخونوا هذا ما يفلل لهم نورو طعم حقساتنا قبل كان حاله زي مولا يهونس مش فرقات خوينا انا اخولي بقى سو محبارين ده هاي اسمه يهون يغنيلنا شيء عمشته زيتنيو فينونيو يغنيلنا طرح طعم حقسنا عينا ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ንጽጉማት ወገናትን ምሕጋዝ ኣብዛ ዓመት ብደረጃ ሃገር ምክፋል ማኣዲ ብዝብል መርሃ ግብሪ 9 ሚልዮን ብር ብምምዳብ ንተጸገሙ ወገናት ከም ዝሕግዝ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ። ተመሊስና ተራኺብና ኣለና ኹብራት ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ እዚ ተዳምጽዎ ዘለኹም ድምፂ ውሕስ መጻዩ ብማእኸላይ ማዕበል 918 ኪሎ ሄርዝ ከምኡውን ብ98.0 ኤፍኤም ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመደበሩ ካብ መቐለ ዝፍኖ ሬድዮ ትግራይ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ኣብ ምድማፅ ዝትርከቡ ሰማዕቲ ጽምብል መበል 25 ዓመት ምስረታ እኖታት ንእኖታት ድኽነት ከብቅዕ ጓል ኣንስተይቲ ነብቅዕ ብዝብል መራሕ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ብድምቀት ተኸቢሩ። ዳይሬክተር እኖታት ንእኖታት ኣይተ ኣሸናፊ ኣስመላሽ ማሕበር እኖታት ንእኖታት ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ዘለዎን ዓቕሚ ንምዕባይ ልዑል ግደ ከም ዝተጻወተት ገሊጾም ብፍላይ ኣብ ምርግጋጽ ጥዕና ኣዴታት ግልጋሎት ሕክምና ምልቆ ማህፀንን ፌስቱላን ምጉልባት ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክትሰርሕ መጽናሓ እዮም ተዛሪቦም። እኖታት ንእኖታት ብ1993 ዓመተ ምህረት ብመምህር ተበርህ በርሀ 5 ሰራሕተኛታት ሒዛ ዝተመስረተት ኮይና ሕዚ ግን 156 ሰራሕተኛታት ብመሓዝ 80 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዘት ትካል ኮይና ኣላ ኢሎም። ኣካቢት ቦርድ ማሕበር እኖታት ንእኖታት ወይዘሮ ብርሃን ሃብቴ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሞያ ስርዓተ ምግቢ ጥዕናን ትምህርትን ህንፀት ሰላምን ዘለዎን ዓቕሚ ብምዕባይ ዓርሰን ክኢለን ናብረአን ክመርሓ ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሑ ኢለን ሕዚ ጽምብል ርብዒ ክፍለ ዘመን እንትነኽብር ድማ ኣብ ቀጻሊ ዝበለጸ ስራሕ ንምስራሕ ቃል ኪዳን እናኣስረሉ እዩ ኢለን ኣለዋ። ክቡራት ኣድመፅቲ ሕዚ ድማ ጸብጻብ ስፖርት ዝዕለት ነድምጸሉ ኣየር ሰዓት በፂሕና ኣለና። ሰሚዕና ክንምለስ። የመስግን ሰላም ጥዕና ህበለይ ክብራት ኣድመፅቲ ንሓፀርቲ ጸብጻባ ስፖርት ዝዕለት ሕልፍ ዕቋር ሓቢሮ ከም ዝጸኒሐ ንምክታልኩም ዕድም ፈለማ ብሓበሬታ ውሽጢ ዓዲም
أبزور فيتنام زساتف زلوها أماني لتكلهمان تزبرها تعوزي تمزجيوم حمشاي مدرخ زور فيتنام نابل لو مزوجة حدا 239 كيلومتر رح أسشفنا تخونه نفتنا أبغانتا شدش 210 شاي توي فينه لونج تحقفوا ودرو زكاير زلوا أماني تكلهمان مبلغ 10 عن درجة خوينم ودرو زازيميم زيانس مارچوك فانهان نوجين توان ترانن كاب قدماي كساب سالساي حزم زازوم تقرادم تنتخونم نتيز تمدب رحات 3 ساعات 17 دقيقة 55 سكند ودي لوميم بساعات دما 4.11 كيلومتر تحنبيبهم شرشا مدرخ زور فيتنام نابز واحد زوجة 52 كيلومتر رحات زشفنا ودر بمسلات كقصليم كابل قدام بشكتها كيوزانا أبل كتما عدقات أبسال الزلو شامبيونا بشكتها تقرأي راهي لتامنة بدك أنسيوم لقس سلومن بدك توعتو تعود تسهل سهم مدرخة تولد دركوين ملوم يوهانس هاشبر بززر حزولهم سمعنا كنبلاش شامبيون قدم كورسو كلتي صوتا وعلو سالساي مدرخة سلاسيلوم كام مقابر سلامات حيزو كامبو موبيل بياسا أبزطوه 8 كيلومتر كورسو سالساي معالتي دك آنستيو غانتات مقالة 7 درتا مسفن ترانسن سلسة قادم تولكن بدمر أسراتوا درتي 10 شوعات زور تأزيزن نتنوح زورياك ساب ملسي كامبو تو محازيان مزرا نابكال أي كتفارق آغا مولع نهري نحمق زيتهب آغل نتقادمتي مهدر دستا دانايت قبرتن ساي يورساليم تسفاي بقريجة بشكلتا نئشتو كاب موادادرتن تنكولاليفن حاصير زي بحر رحقت منزي عنزخدا دق غانتن اب ترف شوعات زور مستتصنبرا فوكستي مفتتان كملالسا تراين بساعات 32 نتبي 26 كيلومتر زرغصات ودادرتي كساب مزازمي دول زسمع فلالاي زفتر نهري ايسوغومان كابتم زحلفو كلته مدرخات زوسخه دغافي اب زخببو مزازمي مسمر مقابر اسلام دحري كلته ساعات 25 دقائق 41 كالئتن راهيل تامنه كاب غانتا بريت انجينيرينج مسفن قداميتي تورادرتي ولقه ايرو هابتون مرسعيتا شبرن كالئتن سالسيتن تمراريحن مسمر فصامه اتين دحر مفصمتا دق انستيو كيدنغوي ام مسمر صليم صرغا مقابر اسلام كامبو موبيل بياسا زياده زحلفو كلته معلتات وددر زنوحه 120 كيلومتر جميرم كزازمو بجكانا مغشات تصوعته مسجن مبراهتو 41 تقدادمتي 6 غانتات وددر كتما كفتنو اب قدم زوريا افقرت مرئيت قدم نقالوم زورت كورسو دق تبعتيو تجميرو 5 زور مستلعلو وحد مفتتان تنصباري اكوان تنبره هايلاي ارغاوي كام مقاله 7 درتا تامرات مرسا كام مسبو غرماي برهيو كاب فابريكا ولوالو مدحانيت اديس كبر اب تخلا هيمانوت مسياريد 5 تقدادمتي نايغله كالئت زواغا رحقت مريحم كشوكو مورال دغفتي كلتي وسن طاقعيتا سنيلوم مس وساننت وهل الجزيه مصاي مدرخ ابرسوم زسلحو زنبرو تقدادمتي دحرويتا احدو امونغو بياسان مقابر اسلامن نبعلت 5 ابالات شوخاخوت بوجله اركيبا وحيطاتام نزيب قربات صنحه تقدادماي ترانس دسبله هابتاي نعباي بوجله رغيحو ناي 36 كالئت انصيفلام قدميت دما تورويروم 11 زرت ترفسالا زنبره اكبت بوجله اي محاروتون تصنبيروم 4.18 كيلومتر ناتورورو ناب مودعتا مستصقعه اب كالاي مدرخ مغداتي زغاطمو لغسه سلمون كاب ترانس اماني البرهانه كاب سرحت نغدغنا فيلمون زر ابروخ كاب مقله 7 درتا بترتا كساب سالساي زازيموم كابه قداي بشكلتا كيوصانا عقمنا زعبنا ودر كم نبره زغلص دما اتم بشكلتات افتو ودر ستاتفو بشكلاتهم هزون يوحنس شبره توسخلو تخاتم املس ابسالساي مدرخ كورسوز تعوتو تقدادمتي نمصاي ودرات تمكرو كم زقسملو تقدادميت مسفن راهيل تامنن تورادراي ترانس لغسه سلومن غليصوم يا كازانا لحلفت ودرنا هزنا لهم عند فتنيل تسالي بزح سكاتات نيري ياو سسعنا دسيني حد معلت كم معلتي ياو عام خاله ما حش خيخات خد اي حمد الله خمفلت ندي ياو زال قريت له تخالن كل قبره زود درب طعمي طنكار البحر وددري نيرو
ያው ኪሎ ሜትር ውን በጣም ንውሕለ ለይ ነይሩ ካዝ ነረ ጨዋታታት ናይ ልምዓንቲ ይውስኽ እዩ እና ብኡ መጠን በጣም ሓያል ፍክክር ነበረ ነይሩ ያው ሙዝ ኪሎ ሜትር ይኹን በጣም ፍክክር ለወዝሕ በጣም እዩ ነይሩ እና ያው ብና በቀደማይ ነበረ ንእሽተይ መውድቕታት እና የቢለ ድማ ያው ልምዓንቲ ቀዳማይ መጻኢ ድማ በጣም ተሓጒሰ ንቐጻሊ ለውድድር ኮንፊደንስ ከትሕዘኒ እዩ ኢለ ኣብዚ ውድድር እዚ እና ንቐጻሊ ድማ ያው ሓንቲ ውድድር እያ ቃርያትና ድማ ምስና እግዚኣብሔር ኮይኑ ያው ብደንብ ሰሪሓ ከም ንዕወት ድማ ክፅዕርያ ኣሰልጣኒ መስፍን ተኸስተ ጥላሁን ኣሰልጣኒ ትራንስ መሓሪ ድሩን ኣብ ርእቶኦም ዝተረኽበ ዓወት ፍረ ፃዕርታቶምን ንጥፈት ተወዳደርትን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብሓፈሻ ፅቡቅ ፐርፎርም ንገብር ኣለና ኢና ኣብዚ ጌም እዚ እና መራሕና ስለነበርና ንኩሉ ንምክልኻል ያው ሓያል ስራሕ ይወፅሕና ውዒሉ ልምዓንቲ ማለት እዩ ዜሮ ግን ያው ስቴጅ ምስዓርና ብጋንታ ምስዓርና ብጣዕሚ ክልተ ነገር ኢና ዓዊትና ልምዓንትና ና ልምዓንቲ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ሕጉሳነ ማለት እዩ ክልተ ነገር ስለዕወትና ማለት እዩ 120 ኪሎ ሜትር እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይዚ 120 ድማ ግድነት ክንስዕር ኣለና ኣብዚ ስቴጅ ዝብል ነገር እቅድና ውፅና ነርና ብኸው መጠን ድማ ምስቲ ዝነበረ ብፍላይ ካብ ፍርቅን ኢና እቲ ፀወታ ከም ንፀወቶ እዩ ፕላን ውፅና ነርና ካብኡ ምስ ተፃወትና እውን እቲ ግሩፕ ጽቡቕ ውዕውዕ ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ብኡ መጠን ድማ እቲ ሪዛልት እውን ከምታ ተፀበና تا ስቴጅ ራሂና ያለና ማለት ነው በዘቢልና ናብ ደገ ዝሓዝና ሓበሬታን ትንሰግር ድማ እንግሊዛዊ ማእኸለ ተኸላኸለ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጓየር ሓዱሽ ናይ ሓደ ዓመት ውዕል ከም ዝፈረመ እታ ጋንታ ፍሊጣ እዚ ወዲ 33 ዓመት ተፃዋቲ ብ2019 ናብ ኳትራፓኒ ካብ ዓለምና ብዝኸበረ ዋጋ ካብ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጸንበረ ኣብ ጻንሒታ ጋንታ ካብ ሙገሳ ወቀሳ ዝበዝሕ ግዜ ዝሓለፈ ማጓየር ብዘለዎ ጥንኩር ስነልቦና እዚ ኩሉ ተጻይሩ ሓዱሽ ውዕሊ ክሳብ ምፍራም በፂሕ እዩ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዌስትሃም ب30 مليون باوند مشات تسمع عز نبرت تخون هاري ماغواير بزي مسمع عقنا اتزور كي تساقع قريم اب زمن إريك تين هانغ حلقه غانتانتو كساب زمنتال زبصح ماغواير ابز حزب زلو صبق بقعه صعيبو نزقصل حد عامه مستا غانتا كصنح وعلو فريمولم نغانتا مانشستر يونايتد 266 صواتات تسلفهم استصاوتن تخون وانجاتات اف اي كابن كارابو كابن دمام تعويتهم قطمات الشامبيونز ليغ اوروبا لو مشات خلت توسن صوتات بمسلات كجمريم ابا صوتا رع فصامه بصيح زركب الشامبيونز ليغ اوروبا خلته وسن صوتات بمسلات تفلم صباح دما قاصيله مسال صوتات كهلويم ازوم صوتات خلتيهم ابا تماسال ساعات مشات ساعات 4 زجمر خوينم بورتغالاوي تغانتا سبورتينغ ليزبن ناب ميدا عديمام مس ارسنال اتصال تصواتا بتماسال دمام اسباناوي تغانتا ريال مدريد دمام اب ستاديوم سانتياغو برنابو نجرمناوي حيال غانتا بايرن مونيخ عديمات تكايد صوتام تسويتي جبر ارسنال ابتم زحلف خلته تخاتل صوتات سعرات بتنغاد كاب وانچات كارابو كابن اف اي كابن تسناوت تخون لوم مشدما قداماي زور بصح حمل صوتا شامبيونز ليغ اوروبا مستا اب ميدا صبو كبروسن زلوا غانتا سبورتينغ ليزبن وسان صوتا كتسالتيام بتماسالي لوم عمت بزي وانچان نمحلف ابا حيال صعد تركب غانتا ريال مدريد بقدام وانجا شامبيونز ليغ اوروبا نابكازنا انمتاو مستام بخل منا ابا صبق منا تركب جرمناويت غانتا بايرن مونيخ حيال نحنا كغطماي صوتا شامبيونز ليغ اوروبا صباحون انتقصلو بي اس جي مس ليفربول بارسلونا مس اتلتيكو مدريد كراخوين ابا شامبيونز ليغ اوروبا روع ليفربول مس بي اس جي بارسلونا مس اتلتيكو زكايدو قطم لعلقولحتا كابزرخو قطماتهم مرسايله بزرزر حزولم قدماي اغري صوتا رع فصامه تشامبيونز ليغ اوروبا روع بخلته وسنت قطمات انتقصل اب فرنساي ستاديوم بارك دو برنسس باريس سانت جيرمان مس ليفربول اب سبين دما ستاديوم كامبونو كاتالوناوت غانتا بارسلونا مس اتلتيكو مدريد كصاوتاين بفلاي اب ستاديوم بارك دو برنسس صوتا غانتا باريس سانت جيرمان ليفربول نوانچا كاب زتقوم قطمات اتحاد مخانه يتحبير زلم كاب 2010 عامه فرنج جميرو بسبورت انفستمنت كواتر انداتمرحو كاب صوتا ليغ حدا فرنساي بزلله حساب شامبيونز ليغ اوروبا ونمخان زبقو
ጋንታ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ለምውን መርሲሳይዳዊት ጋንታ ሊቨርፑል በከቢዱ ከም ዝፍትኑ እዮም ቅድመ ግምት ረኺቦም ዘሎም ጋንታ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ካብ ጋንታ ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ ቀፂላ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ዝወሰደት ፈረንሳዊት ጋንታ ምዃና እውን ዝፍለጥ እዮም ኣብዚ ድማ ንዓመታት ከምኒ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ኪሊያን ምባፔ ኔይማር ጁኒየርን ካልኦትን ኮኸባት ፈቲኖም ኣብ መወዳእታ ዝሰለጦም ፕሬዚደንት ጋንታ ናስር አልካላፊ መሪሕነቶም ትርጉም ዝነበረ እዮም ካብዚ ተወሳኺ ጋንታ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ምስ ጋንታት እንግሊዝን ትራኸብ ኣመና ዝቐላን ዘይትድፈርን ከም ምዃና መጠን ድማ ተወሳኺ ሓቦ ዝፈጥረላ እዩ ኣብ ናይ ቀረባ ግዜ 6 ግዜ ምስ ጋንታት እንግሊዝ ተራኺባ 5 ዓወት ሓደ ጾታ ድማ ማዕረ ውጽኢት ዘለዋ ጋንታ እያ ከም ታሪኽ ግን ምስ መርሲሳይዳዊት ጋንታ ሊቨርፑል 6 ግዜ ተራኺባ 3 ዓወት ኣለዋ 3 ድማ ተሳዒራላ ብሓፈሻ ዝፀወታ ንኽልቲአን ጋንታ ዝለዓለ ትርጉም ዘለዋ ዋላ እኳ እንተኾነ ንሊቨርፑል ግን እቲ ዝዛየደ እዩ እቲ ምንታይ ጋንታ ሊቨርፑል ካብ ኩሎም ግጥማት ብኣጉዝ ወፀት ከም ምዃና መጠን ዘለዋ ብሕታዊ ኣማራፂ እዚ መድረኽ ጥራሕ እዩ ነስዒቡ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶም ዝሃቡ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ሆላንዳዊ ኣርኔ ስሎት ሊቨርፑል ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ጋንታ እዩ እዚ ድማ ብትኹረት ንኽንፃወት ዝሕግዘና እዩ ኢሎም ኣሎም ኣብ ካልእ ፀወታ ብስቴድየም ካምፕ ኑ ጋንታ ባርሴሎና ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ትገብሮ ፀወታ እውን ካልእ ትፅቢት ዝወሃቦ ፀወታ ኮይኑሎም ኣብዚ ዓመት ኣብ ኮፓ ዴሬ ስፔንን ላሊጋ ስፔንን ን4 ግዜ ዝተራኸባ እዘን ጋንታት ኣብ 3 ፀወታ ጋንታ ባርሴሎና ትትዕወት ኣብታ ሓንቲ ድማ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ተዓዊታ እያ ተፃወቲ ጋንታ ባርሴሎና ብዳያኑ ላሊጋ ስፔን ሽፋን ይወሃቦም እዩ ንዝብል ሓሳብ ኣትሌቲኮ ማድሪዳውያን ትርጉም ኣልቦ ብምባል ዝገለጹ ኣሰልጣኒ ጋንታ ባርሴሎና ጀርመናዊ ሃንሲ ዲተር ፍሊክ ሕዚ ትኹረትና ከመይ ንዕወት ኣብ ዝብል እምበር መልሲ ክንህብ ግዜ የብልናን ኢሎም ኣሎም ብራዚላዊ ራፊና ብዘለዎ መሃሰይቲ ከም ዘይስለፍ እውን እቶም ኣሰልጣኒ መረጋገፂ ሂቦም እዮም ኩሎም ግጥማት ድማ ኣብ ዕለተ ረቡዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ጀሚሩ ዝሳለጡ ክኾኑ እዮም ኣብ መወዳእታ ዌልሳዊ ነበር ጸወታ ጋንታ ኣርሰናል ኣሮን ራምሴ ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝነበሩ ጻሒት ከም ዛዘመ ገሊጹ እዚ ወዲ 35 ዓመት ተጻዋቲ ኣብ ካርዲፍ ሲቲ ጀሚሩ ኣብ ጋንታት ኣርሰናል ጁቬንቱስ ሬንጀርስን ኒስን ተጻዊቱ ዝሓለፈ እንትኸውን ኣብ ዛሕ ሰዓት ጫማኡ ከም ዝተቐለ ገሊጹሎም ራምሴ ኣብ ኣርሰናል ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ኮይኑ 3 ኤፍኤ ካፕን 2 ድማ ኮሚኒ ሺልድ ዋንጫታት ኣሳኺዑ ኣብ ጁቬንቱስ ድማ ዋንጫታት ሰሪኣ ኮፓ ኢታልያን ሱፐር ኮፓ ኢታልያን ተዓዊቱ እዩ ኣብ ጋንታ ሬንጀርስ ድማ ዋንጫ ስኮቲሽ ተዓዋቲ ኮይኑ እዩ ንሃገሩ ዌልስ 86 ጸወታ ተሳሪቱ 21 ጎላት ዘመዝገበ ራምሴ ኣብ ቀጻሊ ኣሰልጣን ናይ ምዃን ድሌት ከም ዘለዎ ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወጽእ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ክቡራት ኣድመፅቲ ነዚ ዕለት ዝሓዝኩም ሓፀርቲ ጸብጸባ ስፖርት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ምክታልኩም መስኪነ ሰላም የመስገን ጸብጸባት ስፖርት ሰሚዕና ተመሊስና ክቡራት ኣድመፅቲ ሬድዮ ትግራይ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ሓበሬታታት ውሽጢ ዓድን ደገን ዘካተቱ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ኣብዚ ተኸንቢቱሎ ብምስሳይ ሓቢረኩም ዝጸናሕኹ ኤፍሬም ገብረ ኺዳን ምስ መላእ ሰሞያ ቴክኒክ ብምዃን ብሓባር ጸኒሕና ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት ሬድዮ ትግራይ ሰናዩ ተመኒ ክሓድገኩም ሰላም